Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, let me to introduce myself. My name is Helmi Hustunada and I'm from English Language Department from 5G. And now I want to explain about the material of assessing reading, assessing listening, assessing grammar, assessing speaking and assessing writing. And the first one I want to explain about grammar, assessing grammar. And you know that assessing grammar. And yang pertama saya mau menjelaskan tentang assessment. What is assessment? Assessment is another fundamental aspect of teaching. Assessment can help you determine a student's proficiency in a language. Using assessment can help to identify the strengths and weaknesses a learner has. And teachers also need to use constant assessment to determine how well students are comprehending the material that has been covered or how much information they pick up from a specific course. And then assessment and evaluation. Assessment and evaluation are not the same yet, they are closely related. But assessment relates to individual student learning. It is the act of collecting information and making judgments on a language learner's knowledge of language and ability to use it. Sedangkan evaluation refers to a broader term concerning a collection and interpretation of information relating to the value of an entire course or program for the reach of specific functions or goals. So, why do we assess? There are some reasons to assess. The first one is diagnosing students' strengths and weakness. The second, deciding what to and what not to teach next. The third, giving students feedback. And the fourth, seeing students progress. And the last one, we can handing students a final grade. And assessment, you know that types of assessment, there are two types. The first one is formative assessment and summative assessment. Formative assessment occurs anytime during the course of teaching when it is intense or necessary with the purpose of improving the learner's outcome. Formative assessment is usually informal, but there are summative assessment happens at the end of a teaching process and is carried out in order to judge what students have achieved during the course. Summative assessment is often formally decided and administered. And go to the next, we can use assessment techniques. There are classroom tests, elicitation, observation, student journals, portfolios, error analysis, checklists, and questionnaires. You know, and classroom tests. We have two types of grammar tests. The first one is the discrete point, which assess individual grammar items. And then this contrasts with integrative tests that attempt to evaluate a range of skills and abilities. Then I think enough from the grammar assessing. And the next about assessing speaking. Challenges. How do you know that a speaking score is exclusively a measure of oral performance? And elicitation, your goal is stimuli. Open-end text. How do we score? One possible solution aside several scores. And then basic types of speaking. Imitative, intensive, responsive, interactive, responsive, interactive, extensive, micro, and micro skills of speaking. And then criteria for assessment. Micro skills, there are phonemes, words, collocations, phrasal units, and
They include production English stress patterns, redux forms, production of fluent speech, use of strategic devices. There are pauses and fillers. Macro skills there are fluency, discourse, function, style, cohesion, nonverbal communication. They include the appropriate accomplishment of communicative functions, use of appropriate styles, registers, conversation rules, and etc. Points to consider when designing text is there are isolations, elicitation, score, imitative speaking, phonological focus, and repetition of isolated words. Word level to sentence level. Example, test takers here. Repeat after me. Beat, pause, and then but pause. And go to assessing writing. Assessing Writing is a referred international journal providing a forum for ideas, researchers, and practice on the assessment of written language. Assessing Writing publishes articles, book reviews, conference reports, and academic exchange concerning writing assessment of all kinds, including traditional. And then Assessing Writing embraces internationalism and will attempt to reflect to concern to teachers, researchers, and writing assessment. Through this scholarly exchange, Assessing Writing contributes to the development of excellence in the assessment of writing in a context, and in so doing, to the teaching and appreciation of writing. And the next about assessing listening. In this part, I want to explain in Bahasa Indonesia. Okay? Observing the performance of the four skills, the importance of listening. Jadi listening itu sangatlah berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berbahasa karena listening merupakan faktor utama dalam berkomunikasi. Sebab kita terlebih dahulu mendengarkan, kemudian hasil dari yang kita dengarkanlah yang nantinya kita ungkapkan. Olehnya, itu dapat dikatakan bahwa seorang pembicara yang baik adalah seorang pendengar yang baik pula. Jadi basic types of listening there are the intensive itu seperti menguji bagian terkecil dari bahasa seperti phonemes, words, intonation, discourse makers, and others. And the second about responsive, merespon dengan tepat apa yang telah didengarkan. Dalam hal ini, test taker diharapkan dapat menguasai why-each question agar dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Dan contohnya, ketika test taker mendengar pertanyaan menggunakan kata why, maka test taker akan menjawab pertanyaan dengan memberi alasan, biasanya ditandai dengan kata karena. And then about selective. Test taker mampu memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan pada specific information yang telah didengarkan. Dalam selective listening, siswa biasanya diminta untuk mendengarkan nama, angka, arah, atau fakta dan kejadian tertentu. And then about extensive. Pada extensive listening dibutuhkan pemahaman yang lebih meluas dan umum. Biasanya mencakup tentang intisari atau ide pokok dari apa yang didengarkan. Dan micro and macro skills of listening, there are beberapa hambatan dalam listening itu seperti yang pertama, clustering, kesulitan dalam membedakan phrase. Lalu yang kedua yaitu redundancy, adanya pengulangan kata atau kalimat pada soal yang menyebabkan test taker kebingungan dalam menjawab soal. Oleh karena itu, test taker harus mengetahui jenis-jenis dari repetitions, repressing, elaborations, and insertions.
Yang keempat yaitu performance variables. Dalam hal ini, kesesuaian tempat dan persiapan tes yang matang sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai karena ketidakmatangan persiapan tes dapat mengganggu jalannya tes. And the five, colloquial language. Adanya perbedaan budaya atau bahasa sehari-hari dari spoken language sehingga menyebabkan ada kata yang tidak diketahui artinya. And the sixth, rate of delivery, kecepatan yang didengarkan test taker. And then stress, rhythm, and intonation, adanya ketidaktepatan tekanan, ritme, dan intonasi spoken language yang menyebabkan test taker salah paham dalam memaknai permintaan soal. Dan yang terakhir yaitu tentang interaction, mendengarkan terlebih dahulu lalu mengungkapkan apa yang telah didengarkan dan merekamnya, setelah itu mendengarkan kembali hasil rekaman yang tadi. And then we go on about designing assessment text. Pertama tentang intensive listening. Jadi dalam membuat soal listening, hindari kata yang dapat membuat test taker kebingungan. Ya, jadi yang seperti recognizing phonological dan morphological elements. Yang kedua yaitu phrase recognition, mengungkapkan ide yang sama dalam hal kalimat yang berbeda. And then responsive listening, bertujuan agar text taker mampu menguasai yes or no question and why each question dan mengetahui bagaimana mendapatkan jawaban yang sesuai. And then responsive listening, bertujuan agar test taker mampu menguasai yes or no question dan mengetahui bagaimana mendapatkan jawaban yang sesuai. And then selective listening, itu seperti listening close and information transfer, sentence repetition, and then extensive listening. Ada juga dictation, yaitu mendengarkan secara dikte. Test taker akan mendengarkan bacaan sekitar 50-100 kata yang dibacakan sebanyak 3 kali. Oke. Ada juga dengan communicative stimulus response text, yaitu test taker akan mendengarkan sebuah dialog percakapan. Oke, that's all about listening assessing, and we go on to assessing reading. Types genre of reading, yaitu yang pertama academic reading, teks bacaan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Jenis bacaan ini biasanya terdiri dari bacaan-bacaan yang bersifat formal seperti tesis, makalah, tujuh, kamus, koran, dan lain-lain. Yang kedua, job-related reading, teks bacaan yang berhubungan dengan job work. Jenis bacaan ini adalah jenis bacaan yang digunakan dalam dunia kerja. Contohnya, surat elektronik, dokumen keuangan, agenda, pengumuman, dan lain-lain. 3. Personal reading, teks bacaan yang berhubungan dengan privasi. Jenis bacaan ini biasanya digunakan untuk fungsi pribadi. Contohnya bacaan berupa karya sastra, dokumen pribadi, undangan kartu ucapan, resep, dan lain-lain. Lalu macro skills and strategies for reading. The nomor 1 yaitu micro skills, kemampuan dalam mengenali hal-hal yang lebih spesifik dalam bacaan, seperti dalam hal struktur kata, tenses, kata dasar dalam sebuah kata. And the second, macro skills, kemampuan dalam memahami bacaan secara umum, baik mengenai tujuan bacaan ataupun makna. And the third, strategies for reading comprehension, dalam memahami suatu bacaan, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, diantaranya teknik membaca dalam hati dan scanning. And then we go on to types of reading. Yang pertama tentang perceptive. Pada perceptive reading, jenis bacaan cenderung pendek dan involves attending to the components of larger streets of discourse seperti huruf, kata, tanda baca, dan lain-lain. The second, selective. Selective reading adalah jenis bacaan yang berfokus pada vocabulary dan grammatical.
And the third, interactive. Pada interactive reading, teks bacaan berfokus pada main idea dan lebih menekankan pada aspek makna. And the fourth, extensive. Pada extensive reading, teks bacaannya cenderung lebih panjang. And designing assessment text. Yang pertama terdiri dari perceptive reading. Dalam menilai kemampuan dasar dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu membaca dengan suara keras. Text taker diminta membaca dengan suara keras sehingga ya seperti itu, dan we go on. And then writing response. Test taker diminta untuk menulis kembali apa yang mereka mengerti dari bacaan yang telah mereka baca. And the third, pilihan ganda, yaitu test taker diminta untuk menjawab soal pilihan ganda yang berkaitan dengan bacaan agar guru dapat melihat sejauh mana pemahaman test taker terhadap bacaan yang telah dibacanya. And the fourth, tentang pictures cute items. Dalam jenis teks ini, peserta tes diperlihatkan sebuah gambar, kemudian dalam kertas tes terdapat beberapa kata yang berhubungan dengan gambar. Jadi seperti itu penjelasan saya tentang assessing reading, and we go to the next. Well, I think that's enough from my video. If there is any mistakes, I apologize. And thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.